तो पिलामाने आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा ओडिशा जीके विषय रे। तो चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। तो हमर प्रथम प्रश्न कोन रहिछि देखंतु, ओडिशा केबे बिहार ठारू अलगा होई एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला? उत्तर हेउछि 1 एप्रिल 1936 मसिहा। द्वितीय प्रश्न, ओडिशा रो पुरातन नाम कोन थिला? उत्तर हेउछि उड्र, उत्कल, कलिंग, कोशल, तोसाली एवं कंगड़, किंतु सर्वपुरातन नाम थिला उड्र। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, आम राज्यर नाम ओडिशा रु ओडिशा केबे होइतिला? उत्तर हेउछि 23 सेप्टेम्बर 2011। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा सहित केउ केउ राज्य लागिकी रहिअछि? उत्तर हेउछि पश्चिम रे छत्तीसगढ़, दक्षिण पटे आंध्र प्रदेश, उत्तर रे झारखंड एवं उत्तर पूर्व रे वेस्ट बेंगल लागिकी रहिछि। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, झारखंड सह ओडिशा रो केउ केउ जिल्ला रो बॉर्डर शेयर बा बाउंड्री शेयर होउछि? तो देखंतु सुंदरगढ़, केन्दुझर एवं मयूरभंज रो बाउंड्री झारखंड सह शेयर होउछि। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, वेस्ट बेंगल सह ओडिशा रो केउ केउ जिल्ला रो बॉर्डर शेयर होउछि? उत्तर हेउछि बालेश्वर एवं मयूरभंज। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, छत्तीसगढ़ सह ओडिशा रो केउ केउ जिल्ला रो बॉर्डर शेयर होउछि? उत्तर हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बरगड़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ एमती करी 8टा जिल्लार बॉर्डर आमर छत्तीसगढ़ सह शेयर होउछि। तापरे देखंतु आंध्र प्रदेश सह ओडिशार केउ केउ जिल्लार बॉर्डर शेयर होउछि? उत्तर हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और गंजाम, टोटाल आमर 5टी जिल्लार बॉर्डर शेयर होउछि आंध्र प्रदेश सहित। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, ओडिशा केउ राज्य सह सबुठारु बड़ बॉर्डर शेयर करूछि? कोन राज्य हबो ना आमर छत्तीसगढ़, काहेकि ना छत्तीसगढ़ सह ओडिशा 8टी जिल्ला देई बॉर्डर शेयर करूछि। देखंतु परवर्ती प्रश्न, ओडिशार राजधानी केबे, केते थर ओ काहेकि स्थानांतरित होउतिला? पिला माने एई प्रश्नर उत्तर आमे शॉर्ट रे करि परिबा नाही, तेनु आपण दया करी पेन पेपर धरि कि बसी जांतु, काहेकि ना यार उत्तर टिके लंबा रहिछि, पूरा इतिहास को मु नेइछि हला। तो देखंतु ओडिशार राजधानी 1803 जाए 1803 जाए ओडिशार राजधानी कटक थिला हला। 1803 मसिया रे कोन हला ना लॉर्ड वेल्सली मराठा माननकु परास्त करी देवगां चुक्ति बा ट्रिटी ऑफ देवगां स्वाक्षर करी ओडिशा को निज अख्तियार को नै गले हला। ओडिशा को से निज अख्तियार को नै गले बा ओडिशा को निजे शासन कले। तापरे से माने ओडिशार राजधानी को कटक रु स्थानांतरित करी पुरी कर देले बा पुरी रे ओडिशार राजधानी कर देले। तापरे कोन हला ना समग्र ओडिशावासी आंदोलन करे जे आमर राजधानी पुणी थरे कटक हे जाऊ। परे इंग्रेज माने एमानंकठु हार मानी ओडिशार राजधानी पुणी थरे पुरी को स्थानांतरित कले। केबे कले ना 1816 मसिहा रे 1816 मसिहा रे कटक माने ओडिशार राजधानी पुणी थरे आमर कटक होई गला हला। 1803 रे पुरी को स्थानांतरित करा हेतला, पुणी 1816 रे पुरी रु कटक को स्थानांतरित करा गला। तापरे जेतेबेले देश स्वाधीन हला इंग्रेज माननकठु, सेतेबेले ओडिशावासी चिंता कले जे सहरर चारिपटु कटक सहर चारिपटु नदी द्वारा घेरी होई रहुची एवं वर्षा दिने 4-5 मास बाह्य जगतर पूरापूरी विच्छिन्न रहुची, तेणु करी नई सेपटे गोटे जगह को राजधानी करिबा। तापरे कोन हला ना 13 एप्रिल 1948 रे सही जगार प्रतिष्ठा करा गला एवं तार नाम रखा गला भुवनेश्वर। एवं शेष रे 19 अगस्त 1949 मसिहा रे 19 अगस्त 1949 मसिहा रे ओडिशार राजधानी कटक ठारू स्थानांतरित करी भुवनेश्वर को करा गला। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, 1936 मसिहा रे ओडिशा रे केतोटी जिल्ला थिला? उत्तर हेउची 6टी जिल्ला थिला। कोन कोन थिला ना कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम, कोरापुट और संबलपुर। तापरे देखंतु परवर्ती प्रश्न, 1949 मसिहा रे ओडिशा को केतोटी जिल्ला रे विभाजन करा गला बा केतोटी जिल्ला आउ बढ़ा गला? तो देखंतु 13टी हे गला। कोन कोन ना कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम, कोरापुट, संबलपुर थिला। तापरे हला कोन ना ढेंकानाल, बलांगीर, केन्दुझर, कलाहांडी, मयूरभंज, फुलबाणी और सुंदरगढ़ करी 7टी जिल्ला आहुरी जोड़ी होई गला। तापरे 1993 मसिहा रे ओडिशा रे केतोटी जिल्ला हला? 1993 मसिहा रे कोन हला ना ए समय बीयू बाबू को समय थिला, से 30टा जिल्ला रे ओडिशा को विभाजन कर देले। तापरे देखंतु वर्तमान ओडिशा रे केतोटी डिवीजन अछि ओ कोन कोन? तो वर्तमान ओडिशा रे 3टी डिवीजन अछि एवं ताहा हेउची कटक, ब्रह्मपुर
ଓ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା। ତିନିଟି ଡିଭିଜନରେ 10-10ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 317ଟି ତହସିଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 314ଟି ବ୍ଲକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା କେତେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ର୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର 8 ବା 8ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅଧିକାର କରୁଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶରେ ରହିଅଛି? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4.74ରୁ 4.87, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ 4.74 ହିଁ ଟିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 72.9% ବା 72.9%। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କେତେ? ନା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କେତେ? ନା 82.4%। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍? ନା ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଲା। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ବା ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯାଏଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ।